अस्सलाम वालेकुम। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉ फर्म्स भाग गई हैं। भागी नहीं हैं। असल में आप लोगों को इसके जो बिज़नेस इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिकली काम किस तरह से कर रही हैं। और वैसे आप लोगों को ये सुनकर हैरत होगी, ग़ालिबन मैंने किसी एक वीडियो में बताया भी हो कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है ना वो बहुत ही अजीब सा है। खैर, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि एक इनका बिज़नेस मॉडल क्या है। क्योंकि मेरे पास तो ये जाते रहते हैं, मतलब मुझे आई नो के हाउ ब्रोकर्स वर्क्स, और मतलब ये इनका मैकेनिज़्म क्या है, टेक्निकल मेथड क्या है कि ये किस तरह से प्रॉफिट बनाती हैं, और ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अच्छा, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अब आपको बताऊं कि ये जो अभी टीएफटी का प्रॉब्लम हुआ है और दो तीन और प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम हुआ है। खैर, मैं टीएफटी को या किसी भी प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर रहा। अब होता क्या है कि होता ये है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी फीसिस पर खेल रही हैं। फीसिस पे किस तरह से खेल रही हैं? माई फॉरेक्स फंड एक बहुत बड़ा नाम था, और एफटीएमओ होता था या माई फॉरेक्स फंड होता था। माई फॉरेक्स फंड का नामो निशान नहीं है। उसकी एक चीज़ मुझे मिली, एक आप कह लें कि एक लीक डाटा मुझे मिला था, 1.5 2 साल कबल की बात है। वो ये था कि उनके जो लाख डॉलर्स वाले अकाउंट हैं ना वो $500 के होते हैं। अब वो 10,000 जब सेल होते हैं, 10,000 अकाउंट सेल होते हैं, और ये मेरे ख़्याल में 50 लाख डॉलर्स बनते हैं। यानी कि लाख डॉलर्स वाले 10,000 अकाउंट सेल होते हैं, तो उनकी फीसेस कितनी बनती हैं? ये 50 लाख डॉलर्स बनती हैं। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। अब ह्यूज अमाउंट के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ 5 मिलियन, सही है, सिर्फ एक अकाउंट की फीसेस से। अब इसमें पास करने वाले कितने होते हैं, ये चीज़ समझने वाली ज़रूरत है कि इसको पास करने वाले कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम फ़ेज़ 1 पे चले जाते हैं। फ़ेज़ 1 आलमोस्ट आप कह लें कि उस वो जो स्टैट थे 1100 लोग फ़ेज़ 1 क्लियर करते हैं। 700 लोग फ़ेज़ 2 क्लियर करते थे, और आप कह लें कि 300 साढ़े 300 लोग जो है ना उसमें पे आउट लेने में कामयाब होते थे। इसके बाद अगली फ़ेज़ में 100 150 लोग बचते थे। ये एवरेज जो उस स्टैट में या उस डाटा में लिखी हुई थी। अब मुझे खुद बताएं, 50 लाख डॉलर्स में से ये अगर 200 300 लोगों को 2,000 5,000 10,000 20,000 का विड्रॉ दे भी देते हैं तो उनका क्या जाता है? मतलब आप खुद बताएं, सब कुछ करके 1 मिलियन 1.5 मिलियन ये उन लोगों को आप कह लें कि विड्रॉज दे दें, पीछे फिर भी 3 मिलियन 4 मिलियन की एक ह्यूज अमाउंट होती है। और ये भी मैंने थोड़े से ज़्यादा नंबर्स बताए हैं, थोड़े से ज़्यादा इनकी फेस सेविंग के लिए थोड़े से ज़्यादा नंबर बताए हैं, इससे भी कम नंबर्स हैं। ज़्यादा लोग फेल करते हैं, ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 90% लोग जो है वो फेल करते हैं। अब इनका जो टारगेट है ना, जो बिज़नेस मॉडल है, वो स्किल्ड लोग नहीं हैं। आप शायद ये समझते होंगे कि ये निजात दहिंदा हैं और ये इन्होंने आम ट्रेडर के लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। माजी में हम सुनते थे कि ब्रोकर्स होते हैं, और बस मतलब हमने तो ब्रोकर्स ही सुने थे, उनमें आप पैसा डिपॉजिट करते थे, ट्रेड करते थे, विड्रॉ करते थे या लॉस करते थे, ये सब चीज़ चलती थी। ये एक नया 2 3 साल पहले से आ गया, 3 साल कबल मैंने भी मतलब शुरू किए थे, और खैर उसके बाद अब मैं एक अरसे बाद इस मॉडल की तरफ आया, और जब मैं आया तो ये हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें टारगेट कर रहा हूँ। तला का इस वक्त भी $28,000 का विड्रॉ रखा हुआ है, उससे मेरी तफसील से बात हुई है। अब ये जो स्किल्ड वाली बात कह रहा हूँ ना कि इनका टारगेट स्किल्ड लोग नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि आप लोग लॉस करेंगे तो इन्हें फ़ायदा होगा। प्रिंस की बात पे मैं आता हूँ, वो कह रहा है, उससे पहले एक चीज़ पे आता हूँ। ये जो इनके आईबी होल्डर्स होते हैं ना, जब आप इनसे पूछते हैं कि ये इतनी स्लिपेज हो गई है, ये हो गई या वो चीज़ें हो गई हैं, ये इसको डिफेंड करते हैं। जबकि हकीकत ये है कि इनकी कोशिश यही होती है, बहुत सारे ब्रोकर्स की भी कोशिश यही होती है कि रिटेलर का नुकसान हो, आप जो लोग हैं आप लोगों का नुकसान हो। और ये लोग नुकसान करना चाहते हैं। वो मतलब नुकसान क्यों करना चाहते हैं आपको बताया था कि इनकी फीसेस बचें ज़्यादा से ज़्यादा, और फीसेस बचेंगी तो इन्हें प्रॉफिट होगा, अल्टीमेट प्रॉफिट होगा। तो ये जो स्लिपेज होती है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हमेशा नुकसान करवाना चाह रहे होते हैं। बहुत कम स्लिपेज, मतलब ब्रोकर्स में हम पहले तो नहीं सुनते थे कि स्लिपेज में 5 6 7, बल्कि 7 साढ़े 7 साल होने वाले ट्रेड कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो हम इतनी स्लिपेज वगैरह नहीं देखते थे, ये अभी इतनी स्लिपेज आना शुरू हो गई।
اور زیادہ یہ پروفرمس میں دیکھی جاتی ہے، بروکرز میں تو اتنی سلپیج نہیں دیکھی جاتی. تو یہ ایک پرابلم ہے. اب پرنس کی چیز پہ آ جاتے ہیں. وہ جو اسکل والی میں بات کر رہا ہوں نا، یہاں پہ ہوا کیا کہ پرنس نے 1.2 ملین کا فنڈ کلیئر کر لیا وداؤٹ اینی لاس، 100% سکسیس ریشو کے ساتھ. مطلب کوئی اکاؤنٹ فیل نہیں ہوا. ایسا نہیں کہہ رہا کہ 100 کی 100 ٹریڈز پاس وہ اس کی ٹھیک گئی ہیں. فیل کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوا. اب جب کوئی اکاؤنٹ فیل نہیں ہوا، اس کا $50,000 کا اوور آل سارے اکاؤنٹ سے ملا کے $50,000 کا وڈرا ہونا تھا، وہ وڈرا بھی انہوں نے روکا. 1.2 ملین کے سارے جو ہے اس کے اکاؤنٹس بھی انہوں نے بریچ کر دیے، جبکہ سارا اس کا ثبوت موجود ہے کہ اس میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہوا، رول بریچ نہیں ہوا، اور سب کے سب اکٹھے بریچ کیا انہوں نے کہا یار یہ بندہ ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے. ایک بڑا اس پہ ان کی اچانک سے نظر چل گئی. اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے آپ 2 نمبر ہیں. آپ ٹھیک ہے فیسز کھائیں، جو کچھ کھائیں، آپ ظاہر ہے بزنس کرنے آئے ہیں، میں بھی بزنس کرنے آیا ہوں، جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ بھی بزنس کرنے آیا، پروفٹ کمانے آیا ہے. آپ اس کا میکنزم کچھ اس طرح سے بنائیں کہ ایٹ لیسٹ جو اتنی محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو پروفٹس دیے ہیں، وڈراس دیے ہیں، پے آؤٹس دیے ہیں. میں ایسے میرے اسٹوڈنٹس ایسے جنہوں نے $500 انویسٹ کر کے $5 لاکھ کمایا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کریں. مطلب اس کی میں داد دیتا ہوں، اس کا میں کہتا ہوں کہ اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ بہت اچھی چیز پرفارم نے کی ہے. لیکن آپ اتنے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کی کلائنٹیج توڑنے کے لیے یہ والا کام کرتے ہیں نا کہ یہ ڈسکاؤنٹ، وہ ڈسکاؤنٹ، یہ پیکیج، وہ پیکیج، یہ انہیں اصل میں گلے بڑھتا ہے، یہ انہیں اصل میں پرابلم ہوتی ہے. ٹی ایف ٹی کا بھی یہ پرابلم ہے. اتنے یہ آئے اور اس طرح سے چھا گئے، اس کے پیچھے وجہ ہی یہ تھی کم فیسز، یہ پیکیج، وہ پیکیج، 10 ٹریڈنگ ڈیز کر دیے، بڑھا دیا، یہ بڑھا دیا، وہ بڑھا دیا. اس طرح سے بزنس نہیں چلتا. پھر اب جو اسکل فنڈڈ ٹریڈر تھا، آئی سی ٹی کے 2-3 اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے یہ بنایا، 1-2 اوز بھی تھیں. ان کا پرابلم کیا تھا؟ ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ سب نئے نئے لڑکوں نے بنائی ہیں، دبئی میں ملے ہیں، ادھر ادھر ملے ہیں. یہ انہوں نے کہا یار ہم مل کے، ہمارے سب کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں، ریچز اچھی ہیں ان اکاؤنٹس کی، ٹویٹر اکاؤنٹس کی، یوٹیوب اکاؤنٹس کی، انسٹاگرام اکاؤنٹ کی. ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے تھرو لانچ کرتے ہیں، مل کے بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپس کرتے ہیں. اور جب یہ پارٹنرشپس کی انہوں نے، اب جب ایک اس طرح کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے نا جس میں 2-3 لڑکے ادھر ادھر ہوٹلس میں مل رہے ہیں، انہوں نے سٹارٹ اپ، وہ ویسے ہی ریلائبل نہیں ہوتا. ریلائبل ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تو ٹریڈنگ کر رہے تھے، انہیں نہ بزنس کا ایکسپیرینس ہے نہ کچھ اور ہے. اب ہوا یہ کہ اس طرح کی جو پرابلمس تھی نا، انہوں نے دوسروں کی کلائنٹیج توڑنے کی کوشش کی. دوسروں کی کلائنٹیج توڑنے کے چکر میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیکیجز اناؤنس کیے، زیادہ سے زیادہ پروموز اناؤنس کیے، زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹس اناؤنس کیے، اور ڈسکاؤنٹس تاکہ کلائنٹیج توڑی جائے. اب اس چکر میں ہوا یہ کہ جو اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایٹ دا اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ یار کلائنٹ تو بہت آ رہا ہے. یہ سب جب اکاؤنٹنٹ 3 ماہ بعد آپ کا کرتا ہے، آپ کا حساب کتاب کرتا ہے، تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو زمین ہی نہیں ہے میرے پیچھے، مطلب ہم تو لاس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہوئی. ٹی ایف ٹی والے ایک چیز ابھی تک ان کی اچھی چل رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ نا لوگوں کو رسپانسز کر رہے ہیں. اور آئی تھنک سو کہ ان کا جو سی او ہے اسے میں بہت پرانا مطلب جانتا ہوں، 4-5 سال سے، جب سے وہ ٹریڈنگ کی فیلڈ میں ہے. اچھا وہ جو ہے نا تھوڑا سا، مطلب میرا یہ خیال ہے کہ وہ سروائیو کر جائے گا، سروائیو کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ جو دوسری 2-3 ہیں، یہ تو لوگوں کو رسپانسز ہی نہیں کر رہی، رپلائی نہیں کر رہی. ٹی ایف ٹی نے بھی یہ چیز کی کہ وہ پرنس کو ابھی تک رپلائی نہیں کر رہے تھے. میں مطلب ایک چیز انہیں بھی کہی ہے اور ابھی بھی یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ مطلب اس پرابلم کو سالو کرنا پڑے گا. اور انہیں جب ہم نے بتایا کہ یہ ہمارا چینل ہے، تو وہ مطلب پراپرلی آن لائن آگے، ان لائن آگے. 1-2 اور بھی پرابلمس تھے ان میں بھی. تو وہ یہ ہے کہ عام بندہ تو اب رگڑا جاتا ہے، جس کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، اس کو یہ میل کرنا بند کر دیں، اس کا سب کچھ ختم کر دیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ صحیح ہے. تو یہ چیز بیسیکلی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹوٹلی اس ماڈل کو سمجھیں کہ یہ ٹوٹلی فیسز پہ کھیل رہے ہیں، اور یہ پرافرم کا بزنس ہے بیسیکلی. اب اس میں ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، مطلب ہے تو کوئی مناسب نہیں، لیکن برا بھلا
تب تک ہم نہیں کہیں گے جب تک آپ وڈراس دیتے رہیں، پے آؤٹ دیتے رہیں، اور سب کچھ دیتے رہیں. اسٹیمولیشن گیم ہے، ادھر بھی ٹریڈنگ کر رہی ہے، ادھر بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، چلیں دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. اب ایف ٹی ایم او کیسے سروائیو کر رہا ہے؟ ایف ٹی ایم او اس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ خیر چلیں میں وہ دی فضول سا محاورہ ہے، لیکن یہ جو فضول قسم کے مطلب لنڈے ٹائپ کی آفرز ہوتی ہیں نا، ایف ٹی ایم او اس طرح کی آفرز نہیں دیتا. وہ اس نے $100 زیادہ فیس رکھی ہوتی ہے ہر اکاؤنٹ کی. لیکن کیا ہے کہ سب سے پہلے بھی وہی تھا، اس سے پہلے بھی بہت ساری پروفرمز تھیں، لیکن پرومیننٹ نام تھا، اب بھی پرومیننٹ نام ہے. $100 زیادہ فیس لیتا ہے، لیکن اس طرح کے اس کے پرابلمز نہیں آتے، اور مارکیٹ میں انڈسٹری میں اس نے سروائیو کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ کوالٹی کی طرف جائیں، کوانٹٹی کی طرف نہ جائیں. $50 بچانے کی کوشش نہ کیا جائیں. باقی لاس پروفٹ دس از پارٹ آف لائف، پارٹ آف گیم، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.